सुप्रभात सगळ्यांक नमस्कार। आज बाब दिगंबर कामतीचेर गंभीर टिका करपाची गरज आसा। आय स्ट्रॉंगली कंडेम द स्टेटमेंट्स मेड बाय श्री दिगंबर कामत ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमर्जन्सी। बाब दिगंबर कामत ह्या दिसांनी कित्याक उलोवपाक लागला, ताका एक भूक निर्माण जाल्ली आसा, एक मिनिस्ट्री मेळची, स्वताच्या भलायके खातीर एक पावर येवची, ह्या खातीर तो आज ही हॅज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड। ताका इमोशन सेंटिमेंट कितें म्हणचे ताका कांयच खबर ना। ही इज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ही इज रेस्पॉन्सिबल MLA आनी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तरी तो असले स्टेटमेंट करता। एक वायट उदाहरण दिता तुमी लोकांक, तुमकां एक कांयच पडून गेल्लें ना। त्या वेळा इमर्जन्सी जाली, वॉज डिक्लेअर्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वॉट एवर रिजन्स। आज तुमकां सांगता, आज मडगांवां तुमी एक अनडिक्लेअर्ड, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या, तुमकां कांयच पडून गेल्लें ना। तुमी सगळे लोकांचे फंडामेंटल रायट्स सप्रेस केल्ले आसा, थॉट प्रोसेस सप्रेस केल्लो आसा, तुमकां कोणाले कांय पडून गेल्लें ना। तुमचो हांव जाणा स्वभाव कितलो, तुमकां एका खांद्यार हात धरून साकसुपाक आनी दुसऱ्या हातान चिमटो काडपाक बरे तरेन खबर आसा। लोक तुमकां भितात आनी हे तुमी हाचे एक एडवांटेज घेतात। हे तुमी चुकीचे स्टेटमेंट हाचे फुडें करनाकात। तुमी पळयतात GNH।